repot rasa kadin tu mah. Ini dalam kitab kadin tu sebut lagi yang segala siapa-siapa orang yang di anak laki teluan salah satu ngatenya main Muhammad aja dia gendeng. Pas beda terus nah hadis manega siapa-siapa orang sampai tumuhu Muhammadan siapa-siapa orang yang di anak laki main Muhammad fala tasubbuhu cek besoen gini kan. Kepada Rasulullah, wala tasubbuhu, wala tadribuhu, bencak pokol lego. Mana di anak yang main Muhammad, ipakon cek pokol, ipakon cek beso, cek kiri. Napa perintah? Karimuhu wa syarifuhu, muljaaki aku ngaki. Mun beda si anyama Muhammad. Napa alasna? Ingkarana. Kenapa? Ingkara takut cangkolang ke Nabi Muhammad. Saya repot. Mereka samangkin. Saya repot. Faktanya yang ematula banyak maling hanya Muhammad. Maling asanyo sulit nyusuin anak. Muni susuin kalaban asin maksudnya susun yang sepupi ini kan. Panika beda carana. Syabuna ulama ini dalam kitab Kaibon. Imam Al-Ghazali jadi orang alim, jadi orang hebat, jadi orang wali, jadi orang soleh, jadi ahli ibadah jaga Gusti Allah. Kak dinto waktu naring sepopi ini nyusun Imam Ghazali lambok waktu lagi ini kini. Jaipun balik kama anika. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Para alim, para ulama, para rukuruh, para kiai wa nahussu bidzikri sayyidina Muljah Kiai Khazin Baydawi tercukan Al-Ustadz Ali Mashkur tercukan Al-Ustadz Masduki sisete jenah peten gaula amul jaagi tercukan tuan rumah sekeluarga Bapak Hebni sipeten gaula cukan amul jaagi tercukan Bapak Kepala Desa Bajur sepetan gaula cukan amul jaaki tamu undangan satatangkeun sataretanan sesata jenapetan gaula cukan amul jaaki. Alhamdulillah saat malam makin ten kula sareng para ajunan bisa bertatap muka bermuwajahah dalam rangka menghadiri undangan epon Bapak Hebni sekeluarga yang dikemas dengan akeka jaipun akeka nah putra duaan putra saya pertama saya akekain Muhammad Aldiansyah panggilannya Aldi kenapa kurang Aldi pula si nomor 2 jaipun Fadhi'ah Sagonita mun saya atas Muhammad Aldiansyah laki asmanah eka ngerteh ben eka paham bi orang eka ngerti bi gula ban sambian saya bebe ni kasi tak paham kia Fadhi'ah Sagonita tak ngerti kia gula napa artinya Fadhi'ah Sagonita mun Fadhi'ah ni ka coran reng bini si mapunga si beri faida deka orang cuman Sagonita ni kita tak paham Sagonita ya takon mi pas panggil Sagon punten insyaallah panggil AA tahun ini panggil nani ki intinya acara malam makin kak dinto acara akekana putra ben putrena Bapak Hebni Muhammad Aldiansyah sareng Fadhi'ah Sagonita. Alhamdulillah embiin setong pada Pak Gajompo malar manter akekana ikaterima oleh Allah. Saya beli teloan berarti karena laki setong bini setong laki kak dinto eke kain kalaban 2 embi mun bini setong embi
iki kurang oning pun apa saya beli guna mun setong pun apa telok pun apa kurang oning insyaallah telok setuju sareng saya bagi ke timur malar mater ika terima oleh Allah ban anak si iki kain malar mater dadi anak si salih ban salihah abid abidah kenceng ibadah dak ka Gusti Allah istiqomah alaksanaake salat 5 waktona istiqomah menunaikan ibadah puasa terjugan teti anak yang berguna bagi nusa dan bangsa amin Allahumma amin. Para rabu setuju sebutan kaulah amul jaaki beda kitab nyamana adabut tasmiyati artena kitab kak dinto tata kramana anyamain anak singarang kitab kak dinto ad-doktur al-ustad profesor doktor as-sa'id sayyid obadah kitab kak dinto diterbitkan di Darul Basair nang Mesir sekak di mana edelem kak dinto esebut aki ben eterangaki tata kramana bencarana apareng anak dek ka anak apareng nyamah dek ka anak karena tengkule sareng para ajunan apabila ampun keluarga ampun fitrah pasteh dan kule sareng para ajunan pakun kentero andi katoronan baik laki ataupun bini sesuai kalaban debuna Gusti Allah di dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah nika apareng dek ka orang laki bini anak laki atau bini sagadeng bini melolo sagadeng laki melolo atau macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pun apa? Anak baik laki ataupun bini ngiring syukurin dek ka Gusti Allah alhamdulillah. Saya lagi anak laki otabah bini syukurin pabanyak dek ka Gusti Allah alhamdulillah. Karena Nabi zaman Fir'aun manabi orang melahirkan anak berkelamin laki-laki orang laki bini pas andi anak laki langsung epaten ki ramira etemuh cuk serembi nika ternyata anak laki nika langsung edata oleh Firaun esare ditelusuri kampung pun apa sebeda orang ngandung berempat banyak orang ngandung tisa pun apa esare nyaman di sana edata sakapina orang ngandung tila depak ke waktu na lahir etemu pun apa esare diteliti laki pun apa bini kimun laki langsung epaten kebetulan reng sepo bini na Nabi Musa alaihi salam reng sepo bini Nabi Musa paniga melahirkan seorang bayi laki-laki anyamamu Musa takut ring sepo bini Nabi Musa pada remah karena esare dari tentara Fir'aun mun andi anak laki langsung epaten akhirnya ummina Nabi Musa oleh perintah dari Gusti Allah wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i embun Musa embaan jeria cek kok tako anak nembaan jeria seki puluh lahir serami rajeria sosoen cek kok tako iya mau nemban terpaksa tako esare bi tentara Firaun Allah tak usah sosoen fa'alqihi fil yammi Allah fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi mun ban ko bater tako etemu bi bala tentara Firaun Allah fa'alqihi fil yammi buang bayi Musa jeria ka dalam songai anyo aki bayi Musa jeria mungkin ban la tako keng embaan mun terpaksa muang Musa kini jeria keng karena tako
dek ka Fir'aun benda ka tentara nah ben cek sasosa wala takhafi wala tahzani cek sasosa ben cek ko betir karena anak ben saya nyuaki ka jeria anak ben saya nyuaki bedin kardus jeria buang ke sungai Nil ajire cek ter ko betir bi sengkok ku laku ting larajeh yang ka ben patetia nabi disengkok ben bekal belia boleh kam ben disengkok ku laku tebuna Allah. Akhirnya apa seikala kaum Nabi Musa? Musa kecil, Musa sirami raki puru lahir gak dinto. Buang oleh ibu Nabi Musa. Papolong bentamuni nah. Bedin kardus ia nyuaki dek ke sungai Nil. Akhirnya neng sungai Nil beda tentara Fir'aun manceng, benih mandih manceng. Leni ke ternyata berbeji nangis. Tolong bi tentara Fir'aun ternyata tepak kebeji lake. Aneka benih oleh nazina manabi nikah mak. Pita benengi maturah. Thank you. Sallallahu Muhammad. Anak ewang buar pengkir lorong. Buang ke sungai. Keng porana oleh na hubungan gelap. Keng porana oleh na azina Nabi Musa punten oleh resmi paniga. Akhirnya pangki itu mobi tentara Fir'aun nangis acereng seanya maboji paniga seanya Musa tolong mak ia toraki dek kafir Fir'aun bala ke Fir'aun wahai raja dan gula sarang sakanjaan nemu boji laki kiramira kak dinto. Akhirnya bi Fir'aun lah pate enjiriah jangan Fir'aun cuman binina Fir'aun se-Islam paniga. Akhirnya ada bu gula ada ngocak ada bu polana binina Fir'aun gak dinto orang Islam mator rajina Fir'aun binina Fir'aun se-Islam paniga kak raja ampon beji kak dinto cek pateen karena tenku leben sambian bisa jadi deki anak laki paniga amanfaat kaguleben sambian saraja nah tila dibesa pola abri manfaat kaguleben sambian ampun cek pateen. Akhirnya apa tek pateen bi Fir'aun popoen pandiin iyono inumin erin engki iyempen mololo di Fir'aun pada naguleben sambian ngempen anak gak disah. Cuman pada satu saat beji seiyempen di Fir'aun nih kama Musa nih kah saya Musa kini nagelu seberapa nyempen bi Fir'aun ternyata apa beji gak dinto agumpe jengguun Fir'aun karena Fir'aun juga ajengguan ajengguan lanceng jengguun Fir'aun banika leni kabi nak kanak kini cek nak kanak kini mak leni ka pas nekuk jengguun Fir'aun cek sekalian pah tebu kapi manika mak runtuh kapi jengguun Fir'aun nika pas Fir'aun nika atuat celaka anak dia kurang ajar anak dia aregu laku kurang ajar aregu laku titi penjahat aregu laku menentang kesengkok dia Injaan Fir'aun. Akhirnya apa? Fir'aun nika nyoro ngalak todi kabini nah pate nabi sengko nak kana relek ko aber apa kak abu are bahaya are tanden tang jenggu ya pate dek kabi setia lahi ko injan Fir'aun duna panah binina Fir'aun se-Islam nika ada buka kini kanak-kanak beji taoning paponapa bisa jadi kak dinto king tak sengaja pas tata cek pas ronto jengguun sambian beniking sengaja kak dinto kak toreh buktena gua enjan binin Fir'aun se-Islam buktena cek kak dinto tak sengaja toreh samangken bi ten gule iya tesah engala aki talam bi binina Fir'aun talam kak dinto seen mardeh sarang korma se talam kak dinto dua mangkok dua tobung napa-napaan engki korma sarang mardeh korma sarang mardeh kak dinto pas bagi pada naban gulaban sambian matoron katana anak tidak depak berapa tahun berapa bulan kak disa matoron katana bedepelian nengiade le ternyata mak Musa skini paniga selastari maronto jengguun Fir'aun beni adeer korma mak tapi seedeer napa seedeer
mardah. Pas ada bu bini Fir'aun si Islam bani kakak olatin tore kini ka saya temu cek benih kita sengaja kan pian kini ka tak sengaja tore kini ka bukti nah seharusnya nih kan ngakan rumah tapi saya gakan apa mardah saya gakan mardah lepas ni kama akhir Fir'aun ni pas burung saya mati Nabi Musa iya munda iya tak sengaja iya buah bi sengkok lepas ni kama mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam separengin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semenjak kecil ampun parengin kelebihan makle apa makle Musa kecil kak dinto terjaga tepaten oleh Fir'aun akhirnya apa Fir'aun ni gara-gara Musa ni gara-gara ada mardah gara-gara ada mardah engki cadel Nabi Musa ni kata fasih mak mun erok tepak kalam umpama ngocak para umpama pas au kalam erok nih kan cadel uning cadel sampean lo la Nabi Musa milana Nabi Musa waktu na yutus ka Fir'aun tinggal sarajana ternyata Nabi Musa paniga jadi pembangkangnya Fir'aun semulanya kini irabat di Fir'aun ngakan ada erban Fir'aun pandiin di Fir'aun salinin kalambiin elemalagiin mainan rabat di Fir'aun ternyata Nabi Musa alaihissalam jadi pembangkang jadi pemberontaknya Fir'aun tak mengakui bahwa Fir'aun kak dintoh pangeran karena Fir'aun sombong mak benang Mesir kak dintoh sungai Nil meliputi 7 negara seandainya sobung sungai Nil sepetok negara kak dinto mate kapi penduduk mak kalaban barokana sungai Nil panika sateja petok negara odi kapi kantos samakin sobung sumber air lain kecuali sungai Nil petok negara seandainya sobung sungai Nil mate kapi orang sepetok negara panika mak dadi nika kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala guleban sambian nang madura murah kurang kenceng ngebur gulaban sambian langsung beda aing alhamdulillah nang petok negara Somalia Ethiopia terus juga Nigeria Mesir ada 7 negara ngebur nih kagak bebe tak meto aing bakalal lepas pada lemin sumber airnya hanya dari apa dari sungai Nil akhirnya apa Fir'aun nih kapola nak neng negara si beda sungai Nil lah pas mau kumpul masyarakat mak setuju rakyat kumpul sombong Fir'aun nih kan dia remancan Fir'aun ana rabbukumul a'la engkau re pangeran yang ban gapi wajib atar ocak kasengko enjaan Fir'aun hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun sungai Nil saya besaki bimban gapi reh sungai Nil selanceng reh pola tak ngabesaki bitin matan areng kok sa ke baik gapi enjaan Fir'aun benih can gula mak Jangan Fir'aun mapas Fir'aun bani kama mapas lani ka Fir'aun buangal Fir'aun nih sombong hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun area sungai Nil selanceng ria sungai Nil serajer ria si meliputi 7 negara ria area engkau siaga baik pola tak ngebesaki kapi enjaan Fir'aun akhirnya Nabi Musa ini jadi pembangkangnya Fir'aun akhirnya apa Fir'aun nih pas kecewa pas ngocak Fir'aun Dara mau ucaan Fir'aun wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin. Musa, mbak tak tahu berterima kasih kasengko, tak tahu asa kalangkong kasengko, tak syukur kasengko, engkau sinolong mbak ki ramera, engkau saya rabat mbak, engkau saya latinin mbak, engkau saya biayain mbak, engkau saya beri pakan mbak. Tapi mbak tinla raja, tinla di basa, mbak tak tahu asa kalangkong kasengko, korang acer mbak Musa iku. Enjaan si Fir'aun. Lah ini kenapa artena? Artena dan kule sarang para ajunan seteje berdekacah kebengah. Belum tentu ring tua bagus, belum tentu anak bagus, belum tentu gulaban sampai dididik oleh orang-orang si bagus pas abak norok
norok bagus. Ben belum tentu juga si adidik gula ben sampean orang kurang ajar tamporat leng-leng muncit lay tonton di Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan si arabet kak dinto orang tak ejeb tamporat leng-leng kurang ajar tapi mulai Allah kadung nonton dadi nabi Musa alaihi salam. Jadi artinya dan kula sareng para ajunan berusaha semaksimal mungkin adua dek ke Gusti Allah kidara ma anak sitetia soleh solihah amin Allahumma amin. Nah, di dalam kitab kak dito disebut aki man wulidah thalathu auladin falam yusammi ahadahum Muhammadan faqad jahil. Siapa orang andi anak laki teloan pas anak laki si teloan tade si nyamanah Muhammad gula ban sampean andi anak laki teloan di antara si telok te nyamain Muhammad lu nama nyamana subung Muhammad deh fakot jahil gendeng orang jiriai gua debuna pasera debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan gue sarang berajunan mun andi anak laki tak apa mak nyaman apa gaul tapi diade pabada asmana Muhammad atau Ahmad atau Abdullah sesuai kalaban debuna Rasulullah di dalam hadis ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Paling seikesenengin nyama oleh Allah atau nyama si paling ekaleburin oleh Allah sebeda Abdullah nah Abdurrahman Abdul Jabbar Abdul Aziz Abdul Samad Abdul Jalil Abdul Qahar sebeda laf kenapa asmaul husna tapi tak oleh katibi mak mun anya mana anak cek nyamain tibi minta guru ka para kiai si uning ka makna nah segadang orang Madura korla beda Abdullah pas lain sambung nadi ibudi Abdul Komar reko. Napa Abdul Komar? Kabula nabin bintang. Pas napa gini? Beda si Abdul Samsi kabula na are apa hacum morba benare. Napa artinya? Dan kule sarang para ajunan apa reng asma kak dinto mator dek garu guru cek anya main tibi karena segadeng sanajan berenang ial Quran tak pantas egebainya mah banyak nang emadura anya mah hamiyah napa hamiyah narun hamiyah neraka si panas banyak nang ibajur banyak anya mah hamiyah beda tinggi lah mun beda si anya mah hamiyah tuli oba anapa kak dinto lalampan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda timin anyamah orang andi anak nyamain huznun napa artinya huznun sosa ila bah sosa melolo gelisah galau tak andi tujuan anyamah huznun ayaba oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaba farih orang sepunga jadi nyama kak dinto sekadang mempengaruhi deka sepata anak para rabu seteja sebutan kaula amul jaaki dari madhabun Gusti Rasulillah siapa orang tua apa embu andi anak teloan laki gabi pas tada saya nyamain Muhammad di antara si telok panega faqad jahila gendeng gini gai gua debuna pasirah Nabi Muhammad jadi mun andi anaknya main Muhammad pasira terserah bon sepenting beda Muhammad Ahmad pasira terserah sepenting beda Ahmad Abdul Jabbar bada Abdul Qahar bada cuman cek pagatibi mun epa bareng ngakalaban asmana Allah cek pagatibi hokoma haram sagadeng beda jareta lambo jaipon beda orang makle lanceng umur tak mate bahkan makle selamat dari etampor ke lap pes nyamain Allah jaipun nyamain Allah duna apa natin la agak di basa jaipun pahe tampor ke lap mate kade wanega jadi tak genging bahyo Allah umpama tak oleh harus esanderaki harus epapolong ben lafat lain bara rabu sateja subutan gaul amul jaki cuman repot asa gak dinto mak
dalam kitab kak dinto sebut aki jan segala siapa-siapa orang si andi anak laki teloan salak setong ateknya main Muhammad ajar ya gendeng pas beda terus na hadis panega siapa-siapa orang samaitumuhu Muhammadan siapa-siapa orang andi anak laki enya main Muhammad fala tasubbuhu cek pesoen gini ga tibuna Rasulillah fala tasubbuhu wala tadribuhu bencek pokol ego mun andi anak enya main Muhammad epakon cek pokol epakon cek pesoen cek kiri-kirin napa parentana karimuhu wa syarrifuhu muljaaki aku ngaki mun beda saya anyama Muhammad napa alasna king karana ponapa king karana takok cangkolang ka Nabi Muhammad seega repot manika samangken seega repot faktanya nang ematur banyak maleng anyama Muhammad maleng asanyo beda saya nyama Muhammad maling aja pialas beda saya nyama Ahmad maling sepeda beda saya nyama Mahmud thank sallallahu Muhammad pas pada remah apa nih kamu nah dikerja tokol ya mi pola mi pada benak kana jetem gak disah mun meler mak thank beni anian mukul jetem thank mukul meler bola sagak dinto bola yang mempahiro torot nih kamu hanya Muhammad pasti kir nah thank pasti ti komaran umpaman iya bahasa jen ge maangge banika mah ampun beni mukulnya Muhammad dah mukul meler sallallahu Muhammad para rabu sateja sebutan kaula amul jaki malar manter Muhammad Aldiansyah itu tiaki orang sesoleh malar manter tareta nasanya mafadhi'ah parenteti orang bini solihah amin Allahumma amin ben papunga mak mun enya main Muhammad tebuna Rasulillah la senega sapa-sapa orang si andi anak enya main Muhammad Roma pas beda anaan katoronan anya Muhammad la yadkhulul faqr baitan fihi ismi tebuna Rasulillah Roma si beda anya Muhammad ajariyah tak kira eva fakir oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bekal epa cukup kau diina oleh Allah epa soki ateh oleh Allah amin Allahumma amin terjukan manabi terandi anak laki jaibon niat aki apabila raji nagulaban sambian bini nagulaban sambian ngandung bada hadis ma min muslimin dana min zaujatihi in hamilat minhu an yusammiyahu Muhammadan farazaqahullahu waladan atau dzakara siapa-siapa orang laki bini natin langandung pas ekartek aki digulaban sambian anak ten kula gusteh sebada ilim tabuun bini ten kula enya makna Muhammad bi abtina niat abtina gusteh manabi anak sebeda dalam tabun binitan ku lekak dinto pas laki enya mana Muhammad lekak dinto insyaallah eka gempang ben eka nare anak tinglarembi ku laku teti anak laki sallallahu Muhammad gak dito oh tapi beda cara lain dalam kitab sebut aki apabila gulaban sampean andi bini ngandung terolake anaan beda doa ben beda carana epakon maca bismillah sampean bismillahirrahmanirrahim pas tanang kanana sampean ke raga aki ben sooswaki katabuun binina sanika Pak kan binin gulaban sampean ngandung raja pun tabun tadi atau bagi dari ngandung kene ke raga tabun poter sanika pas macain bismillah cek pa ampos ka beban tabu mak takok geriki kita jalan karena leduk nih kama apa nih kan nih tabu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakara ya Allah kalau menyebut asmana ajunan yang maha pengasih dan maha penyayang abdina aniat manabi anak sebeda neng idilim tabuun binitan kula abdina kak dinto laki maka enya makna
Muhammad terus pa istiqomah. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakara. Patatiaki lake ya Allah, patatiaki lake ya Allah. Osomor loh tabuun bini nah insyaallah tati anak lake. Salli ala Muhammad. Pas terakhir dari badan kaulah karena para pan esosoen si nomor tong banegah Muhammad Aldiansyah. Para pan esosoen bede cara khusus nyosoen anak. Mun isosoin kalaban asin maksudnya soson reng sepo biniin panika beda carana cebuna ulama di dalam kitab caibon Imam Al-Ghazali teti orang alim, teti orang hebat, teti orang wali, teti orang soleh, teti ahli ibadah dak ka Gusti Allah kak dinto waktu nareng sepo biniin nyosoin Imam Ghazali lambek waktu na kini caipon panika ma anika mun nyusona anak ngala uduk timin teti binina bapak hebni ken malam mangkin mun nyusona Muhammad Aldiansyah ngala uduk kelun mun nyusona Muhammad Aldiansyah mun nyusona pak hebni tibi tak usah nika mun nyusona anaan mun nyusona Muhammad Aldiansyah mun nyusok na apaan Muhammad Aldiansyah punten tak manabi ngala audu langsungan tak apa karena tak kira munduk ya gini kapon tak kira nyari ilmu kia punten jadi napa mak ipakon ngala audu timin sebelum nyusuin mak le anaan kenceng nyari ilmu lah ini ke nomor sitong nomor 2 mun nyusok nah ipakon pasekuten nyusuin kalaban pendela sosok sekanan sekanan kengain Bu Rina mun nyusukna kan malam makin pertama ngala uduk gelun sebelum nyusuin nomor 2 sosoin kalaban pendela sosok sekanan umpaman sikacer kina pamage umpaman untuk apaan anak bijang pada nyusu lagi ya mah pada nyusu apa tak milih si kiai pada nyusu mah apa pa cucur bae mah apa je la dintibi engki mun nyusu ke dindeng lain tak oleh lagi salli ala Muhammad nika beda keterangan nika bodoh seorang ustad mengatakan nge TV nika siapa orang senyusuh kabinina maka anasab ego anasab siapa orang senyuso kabini nah pas anasab pas teti anak nih koma repot ki ya pas teti anak kabin tadi salah fatwa je toro gini kama saya badan yang edit kitab panika saya kocak penapa taretan sosoan saya reken saya bitong panika saya teti embu sosoan bentaretan sosoan manabi Muhammad Aldiansyah nyusuh ka orang lain separapaan lebur aing sosona ben umur Muhammad Aldiansyah panika umur tak ada pak du tahun paham salli ala Muhammad mun gula ban sampian tadi mun gula ban sampian kan lah raja panika nyusuh ka binina pun tenta anasab mah tak anasab cek torok fatwa sesat kenika bah repot bah tak ning nyusuh gula ban sampian mah tadi tagapak kali bunda ning nyoso bah kuda apa repot panika ke bayin apa jadi fatwa panika salah sebenarnya tidak remah punten tak anasab jadi tidak remah artinya lanjutkan persedotan panika jambuin nyoso bah reng laki mana jatuh ada ambun tak milih si kiai ustad bu jangan boleh nyoso abu je oleh kenjeran mah oleh kenjer kor nyoso kabini nanti tibi ikut cek rebuan ben anaan mah tak kok pas anak ni kiri-kirin mololo rebuan ben anak le ni kekencir na reng bini mate ngandung masuk swarga kok reng bini si ahli ibadah maksudnya sholat tetap tepak pasana istiqomah pas mate para pan ngandung gak itu masuk swarga mate syahid jaipun mate kayak tabu mate teselem ben sama aja mah reng bini korbokon molong genjeran reng bini ken nyosoin anak genjerna raja nyosoin pan anak genjeran rajaan boleh mah jadi artinya pun apa
gula ben sampean khususnya Bu Rina nikah ngala uduk kelun sebelum nyosoan Muhammad Aldiansyah terjukan kenapa pakon nyosoan kalaban pendela soso sekanan. Nomor terakhir pun apa caipon di dalam kitab sampun parapan nyosoin anak pakon maus 6 ayat di dalam surat Luqman. Sinapa Ar-Esena ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusa'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Napa artinya? Ayat kak dinto ipakon maus parapan nyusuin anak. Ipakon maus parapan nyusuin anak. Di parapan nyusuin anak Bu Rina maca ayat nikah. Surat Luqman badan 6 ayat. Artinya pun apa? Jong ku laku emban tina depak ka waktuna wajib apa jeung depak ka taklif ban andi kewajiban sehingga apa jeung apa istiqomah ya nak waktu nyusuin pun ibentain segak dito biar yang sepobinin sehingga ku laku apa jeung apa istiqomah pasana apa istiqomah emban tina di bahasa ku laku teti orang emban sehingga emban cek teti orang si sombong teti orang si gembung sehingga apa andep asor sehingga apa bagus kepada manusia hubungan emban ban Gusti Allah apa bagusna hubungan emban pada manusia apa pada apa esena mah mun aceuleun lakala biasana tau sa ge mangga tau sabong masombong tau sabung manggembung esena ayat panika teu tidak mah anak tinggal sarajana mun biasa aki waktuna ki nyusuin dari samangkin la ibacain ayat-ayat ketika dinto maka ku laku sarajana pejenga istiqomah pasana istiqomah ahlak ka fokus antep asor orang sepak orang hubung naban Allah ban pada manusia pada fokus tanggi amin Allahumma amin seeka repot neng ematura panikah salalata ngala udu kelun sebelum nyusuin waktu nyusuin sakadeng orang bini neng ematura sambil kikir kasih laki mata kasih laki ajar korang ajar kasih laki adong centong kasih laki tak nyentak kasih laki parapan nyusuin anak ada anak was karena aing sosona hasil panas aing soso na parapan ngusuk kareng laki kalaki na dibi kapan anak ben kalaki na berarti anak kak dinto nyusuh aing soso yang penuh dengan kebencian akhirnya anak anta anda ya tor lepani kama mempengaruhi deka anak tidak ada mah ngereng mun nyusuh na anak Bu Rina ngalauduk kelun sosoen kalaban pendela sosoh sekanan terjukan emausen surat Luqman 6 ayat tak hafal si 6 ayat panika punten tak usah hafal ngapa lagi sambil maca solawat sengka maca solawat maca istighfar sengka maca istighfar maus Allah waktu nyusuin sengka si akan biajoloon si maus Allah sengkah umpamana cokopkeun ake kep jabenta ake kep insyaallah anak gadinto tadi anak solihah malarmantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalaban barokana pamausan al-fatihah sareng salawat anak sekedua panika akikan eka terima oleh Allah malarmantar kencengan nyari ilmu bisa ngamalaki esena terjukan bisa tadi anak solihah terkenceng ibadah deka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mabunga ben majalab ben maseneng deka atina ring sepoduana amin Allahumma amin sekian dari peten kaula ben nyoon deka para ajunan kangku ben sopaja tak berinjak dari tempat karena ibadah Kiai Zainul Hasan yang akan melanjutkan pencerahan Kak Dinto malar mantir ilmu saya kaulai ben sifakal kaulai teti ilmu si barokah manfaat amin Allahumma amin sekian wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.